अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपके पास दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ। मैं बस कोशिश करता हूँ कि मिक्सचर रखूँ, कभी कोई मेडिकल के मामले ड्रग्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस करें। और एक दो तीन मैंने जरदारी साहब के साथ भी जब 2 साल में रहा, उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, मैंने उनको बड़ा करीब से देखा और तो मैंने उनको बहुत अच्छा पाया कुछ चीज़ों में। आज मेरा इरादा था कि थोड़ा सा अपनी ड्यूटी के बारे में, मेरी ड्यूटी उनके साथ जो मेडिकल कवर पे लगी हुई थी, तो मैं उनके पास जाता था। पहले मेरे तभी तक याद है, जब मैं गया हूँ तो पहले हमारे जो मेडिकल अफसर्स की ड्यूटी होती थी वो उनको पसंद नहीं करते थे, कहते थे ये तो दूर बैठे रहते हैं, मैं गिर के कुछ हो जाएगा, मुझे मैं मर जाऊंगा, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मेरे पास पहुँचेंगे नहीं। तो जब मैं गया तो अच्छी तरह मेरा मुझसे मिले और मुझसे पूछा कहाँ क्या क्या कहाँ कहाँ रहे हो। उसके बाद उन्होंने जो गेम वेम शुरू की थी, पोलो खेलते थे तो हम भी जाके बैठ जाते थे। जब जो प्रैक्टिस वैक्टिस करते थे तो हम लोग खड़े रहते थे बाहर और इंजॉय करते थे, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का, मैंने पहले भी कहा था, मुझे शुरू से शौक रहा। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट से देखता था। घोड़े वोड़े इतने अच्छे लगते थे मुझे। घोड़ों से हमारा मेरा पर्सनल तारुफ तो होता है, तो हमारे ज़माने में टांगे शांगों पे बैठते थे हम, टांगों में घोड़े अच्छे लगते थे। लेकिन ये घोड़े और डिफरेंट क्लास के थे, बड़े हेल्दी किस्म के और पोनी होते थे। और ये इनको बड़ी, इनको क्या कहना चाहिए कि इनको समझ बूझ थी कि ये मैं गेम खेल रहा हूँ। वो अपनी गेम को समझते हैं और वो अपना रुख जो है ना बॉल के साथ साथ और उसकी गाइडेंस पे, सवार की गाइडेंस पे चेंज करते हैं। तो मैंने देखा था बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े और काम एंड क्वाइट हैं बिल्कुल। उनको ऐसे नहीं होता कि पैनिक हो जाएं या कुछ इस तरह करके करें। मुझे भी उन्होंने थोड़ा सा, वो अल्लाह देता, हमारे भाइयों की तरह वो आर्मी से आए थे, वो 4 गोल के वो चक्कर, उसके हैंडीकैप के प्लेयर थे। और मुख्तलिफ तरह का हैंडीकैप का मतलब होता है कि कितना एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास मार्टिन अर्जेंटीना से आते थे खेलने के लिए, वो सबसे ज़्यादा उनका था, या 5 या 7 था। जारी साहब का 2 हैंडीकैप के थे, बाकी के 4 के थे। आसिफ टवाना होते थे, पीपीजी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के कर्नल शेर खान थे, उनके भी ऐसे ही था। और कर्नल जाहिद हुआ करते थे मेरा ख्याल है, और भी मुझे कुछ नाम याद नहीं है। अल्लाह देता के बेटे समी थे, वो ऐसा ऐसा इन्होंने, जारी साहब ने उसको ग्रूम किया। वो तो बड़े अच्छे लेवल पे खेलने वाले, बहुत अच्छे खेलते रहे आखिर काफ़ी साल पहले तक। वो गेम्स में, पोलो की गेम्स में लाहौर वगैरह में डोमिनेट किया करते थे। तो खूबसूरत जानवर है। मुझे नहीं पता कि इंसान पहले आया है या घोड़े पहले आए हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं सोच रहा था कि वो तकरीबन कोई 6000 साल बीसी का ज़माना है, कोई 4.5-5 कहते हैं, कोई 6000 कहते हैं। और वो बड़े हाइट वाले हुआ करते थे। और उसको लोग मेजरमेंट में कहते हैं कि जी 60 क्यूबिटिस के थे। क्यूबिटिस, ये क्यूबिटल फोसा हमारा है, ये जो एल्बो का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से इसकी मेजरमेंट, ये मिडिल फिंगर के आखिर तक मेजर करें तो ये 1 क्यूबिटिस होता है, तकरीबन आप समझ लें 1.5 फुट। इसका मतलब है कि वो 60 के बारे में बताया जाता है कि 60 क्यूबिटिस के थे, मीन्स के 90 फुट के थे। एज भी उनकी कोई 900 बरस के पास होगी। और लोग कहते हैं फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका उनका भी इरशाद है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये इंसान अब एज के साथ साथ छोटा होता जा रहा है। कुछ कहते हैं जब ये वापस, जब आखिर यौमुद्दीन के बाद अल्लाह डिसाइड करेंगे जो जन्नत में जाएंगे, तो ये अपना हाइट 90 फुट के करीब होगी, हो सकता है। तो लिए मुझे नहीं, इसका कंफर्म नहीं है, तो खैर जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको पता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ घोड़े भी उसी वक्त से हैं। इन्होंने जब, इनके बारे में भी कहा जाता है, जब कॉपर एज आई है ना, तो लोगों ने इसको, इनको टेम टेम करना शुरू किया, इन पर सवारी शुरू की, इनको कंट्रोल किया। और इसकी बड़ी पुराना इंसान का इससे वास्ता है। तो बड़ी, पोलो की गेम भी काफ़ी पुरानी है। ये मेरा ख्याल है कि शायद कोई 1000 से 6000 पहले तक ये जो है ना, ये आ गई थी बीसी से, कि ये लोग इसको खेलने लग गए थे। और सबसे पहले तो पर्शियन थे, ये ईरानी लोग थे, फिर चाइना वाले थे। इसका नाम भी तिब्बतन से निकला हुआ है, पोलो, PULU कहते थे, पोलो उससे निकला है। और फिर खेले खेलते थे। फिर हमारे शहनशाह बाबर थे, वो इसको एशिया में ले, एशिया से फिर ये
میرا خیال ہے انگلینڈ چلا گیا، انگلینڈ سے پھر یہ گیم امریکہ بارے میں گئی، پھر یہ میرا خیال ہے کہ اولمپکس میں بھی کوئی 1930s کے پاس شاید اس کے قریب قریب یہ اولمپکس میں شامل تھی، پھر ختم ہوگی، اب دوبارہ سے سر جو ہو رہا ہے شاید اب دوبارہ اس کو لے کے آئیں۔ بڑا سا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں 3-4 پلیئر ہوتے ہیں مختلف ہینڈی کیپ کے، اس سے وہ گول کیلکولیٹ کر دیتے ہیں، کسی کو ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں، اگر کسی کے نہ تجربہ کار لوگ ہیں تو ان کو ہینڈی کیپ دے دیتے ہیں گولز کا۔ تو یہ بڑا بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، میرا خیال ہے 4 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہوتا ہے اس کے اسکوئر کی شکل کا، اور اس کا جو پول ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ 20 فٹ کے ہوں گے۔ تو یہ لوگ میں جا کے دیکھا کرتا تھا انٹرسٹ سے، کبھی ان کے پاس 3 پلیئر ہوتے تھے، کبھی 4 کی ٹیمیں بنا کے کھیلتے تھے۔ بہت اچھا انٹرسٹنگ قسم کا گیم ہے، اور پیارے پیارے جانور ہیں اور خوبصورت ہیں، بڑے تگڑے، اور اتنی تھائیز ہیں، اتنے اس کے بیک اتنی اسٹرانگ ہے، اور جب دل دہل جاتا تھا جب وہ پاس سے گزرتے تھے تو ہم تو پہلے ڈرتے تھے، پھر ہم نے بس پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ اس سے سوار کا بھی اس کے پاس کمپٹنس کی بات ہے، اور پلس یہ گھوڑے بڑے نسل والے تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ بندوں کو نہیں جا چڑھنا، ہوتے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کبھی کبھار، ایسا ہو جائے گر جائے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یوزلی اپنے آپ کو سنبھال کے چلتے تھے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں تو بیٹھا سکور کرتا رہتا تھا کیونکہ مجھے سپورٹ سے دلچسپی ہوا کرتی تھی، تو بڑا ان کا خیال کرتے تھے جانوروں کا۔ پھر مجھے بھی اللہ دیتا کہ میں بتا رہا تھا، اس نے مجھے بھی سکھا دیا اس پہ بیٹھنا۔ پہلے بار تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک طرف کو گر رہا ہے، جیسے آپ نئے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو بیلنس نہیں ہوتا، آپ گرتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ کا بیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے تو سائیکل پھر ہم خالی ہاتھ جو ہینڈل چھوڑ کے بھی چلایا کرتے تھے اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح گھوڑے کے ساتھ بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ گھوڑا بھی سائیکل کی طرح ہے، اگر آپ نے ایک بار سیکھ لیا تو پھر آپ کو یہ گرنے بننے کا نہیں ہوتا، آپ کا ردم اس کے ساتھ سیٹل کر جاتا ہے۔ تو مختلف طرح کے جو ان کی چالیں والے تھی وہ ان کو ساتھ جاتے تھے۔ میں نے آپ پہلے بھی شاید ایک بار کہا تھا کہ مجھے کیونکہ سکھا دیا، پھر مجھے انہوں نے جو چمڑے کے بوٹ وہ جو نی ہائٹ سے تھوڑا سا نیچے تک رہتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہوتا ہے سائڈ سے اس کی پیٹ پہ، تو وہ میرے بن گئے تھے۔ تو میں تو ایوننگ ڈیوٹی پہ میری ہوتی تھی، ہم پھر ایسا ایسا صبح بھی جانے لگ گئے اوپر۔ وہ پہاڑوں پہ ایک ٹریک بنا ہوا تھا، اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں، ایسے کر کے کرو سب بنتا ہوا مارگلا کے اوپر جاتا تھا، ہم لوگ وہاں چلے جاتے تھے۔ میرے پاس ایک خاص گھوڑا ہوتا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ بٹھاتے تھے، مجھے ڈرتا تھا کہ بھاگ پڑے، کوئی جانور نکل آئے، کوئی سور وغیرہ نکل آتے تھے وہاں پہ کہ یہ بھاگ پڑے، پینک ہو جائے، لیکن وہ نہیں، بالکل نہیں پینک ہوتے تھے، سیدھے ہی ایسا ایسا چلتے تھے، اور جو کنٹرول ریٹ اس کا سپیڈ تھی اسی پہ رہتے تھے۔ تو میں تو اس کا بڑا انجوائے کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کلاس فیلو، اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر احمد فاروق بھی، میں ان کو بھی ساتھ لے جاتا تھا، میں پوچھ لیتا تھا کہ ان کو لے آؤں، کہتا لے آئیں، تو ان کو بھی ایک گھوڑا دیا، ہم لوگ اوپر جاتے تھے، کئی بار گئے ہیں ہم، حتیٰ کہ پھر بالکل جب وہ ختم ہو گیا، گورنمنٹ کا اختتام ہو گیا، جب اچانک انہوں نے اس کو کر دیا تھا، تو پھر ہمارا یہ ختم ہوا، تو میں بڑا دلچسپی رکھتا تھا اس سے، بڑا اچھا ہے۔ اور یہ 4 اس کے جو ہے نا چکر ہوتے ہیں، یوزلی چکر کہتے ہیں اس کو، اور 7.5 منٹ یعنی 7.5 منٹ کا ایک ان کا چکر ہوتا تھا، اس کے بعد کو 3-4 منٹ کا ریسٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد پھر ہاف ٹائم بھی ہوتا تھا، تو 2 چکر 2 ہاف میں ہوا کرتے تھے، تو جو جیت جاتا تھا وہ پھر خوشیاں مناتے تھے کہ جی ہم نے اس میچ میں ہم جیت گئے، تو میں سکورنگ کیا کرتا تھا کافی اچھے۔ اسی کے دوران بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے زاری صاحب کے گھوڑے کے ماتھے پہ گیند لگی ہو، گرے ہو، کسی ماہر کلا باز کی طرح کلا بازی لگا کے ایک طرف ہو گئے، اور گھوڑا نیرولی انہوں نے اس کو مس کیا تھا، ورنہ وہ بہت زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی۔ اللہ کا فضل ہوا کہ ان کو چوٹ ووٹ نہ لگی، ہم نے ان کو جا کے فٹافٹ، سب سے پہلے تو میں ہی پہنچا، 7 لوگ دوسرے بھی اتر آئے، تو محفوظ رہے وہ۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کی گیم ہے، بادشاہوں کی گیم ہے، ہمیں تو صرف کیسے، ہم یہ تو لاکھوں کے گھوڑے ہیں، وہ اپنے سائز وغیرہ لوگ اپنے لے کے آتے تھے، اپنے گھوڑے ادھر کھڑے کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ پے کرتے تھے وہاں پہ، ان کے یہ نہیں کہ سب چیز کو زداری صاحب برداشت کرتے تھے، وہ اپنے جس کے گھوڑے ہوتے تھے اتنے وہ ان کو چارجز دیتے تھے کہ اتنے فیڈنگ ویڈنگ کے، ظاہر ہے ان کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آج کو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی، کیونکہ میرا
स्पोर्ट्स से काफ़ी ताल्लुक़ रहा, तो ये भी एक तरह की वो है, और ये पुरानी गेम है हमारे। तो मेरा हाल शायद कोई बाबर के बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े मशहूर हुए, जो घोड़े से गिर के फौत हो गए थे। तो ये तो ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें रिस्क भी है बड़ा। हमारे नॉर्दर्न एरिया में वो आपने देखा होगा कि वो एक वो बुज़कुशी कहते हैं कि जो उसको बकरी को उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके पीछे वो करते हैं और छीना झपटी करते हैं, और जो उसको उठा लेता है उसको तो वो जीत जाता है। तो मैंने कहा चलें आज एक एस्पेक्ट इस तरह का हम करके देखें कि कितना पुरानी हमारी इससे ताल्लुक़ है। तो ये तो कुरान मजीद में भी ज़िक्र है इसका, घोड़ों के बारे में, उनकी जो चिंगारियाँ निकालने वाले घोड़े और इस तरह के। तो ये इंसान का बड़ा जो है ना वो मोहब्बत करने वाला जानवर है, इंसान को अच्छी तरह जानता है, और इंसान से भी इसका तारुफ बहुत पुराना है। तो ये गेम है जैसे बाकी गेम्स हैं, ये भी गेम है। तो ये बादशाहों की गेम है। हज़ारी साहब का वो उस ज़माने में वो बेनज़ीर भुट्टो बीबी का शहीद का वो इरा था, और ये लोग पीछे करके, तो इनके पास बड़े लोग आया जाया करते थे, लोग बड़ा एंजॉय करते थे। मैंने कभी नहीं इतना करीब से देखा, जब मैंने इनके पास रहा हूँ तो फिर मुझे इनका पता लगा कि ये पोलो क्या चीज़ है। थोड़ा बहुत नो हाउ भी हुआ, राइडिंग भी मैंने सीख ली थी, और वो बड़ा एक तरह का अचीवमेंट है। पहले तो हम कभी कभार, कभी बहुत ज़्यादा होता था तो कोई मरी वरी की साइड पे गए तो वहाँ पे वो होते थे कमज़ोर से घोड़ों पे बिठा के हमें वो चक्कर वक्कर लगा के पैसे चार्ज किया करते थे। लेकिन ये तो क्लास ही और थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। बस मैंने उनको कहा, उनका बड़ा मोहब्बत थी, हम सबसे बड़ा प्यार करते, ज़ाहिर साहब करते रहे हैं, और घोड़ों से, जानवरों से प्यार करते थे। जब मुझे पहली बार मीटिंग हुई तो मुझे बड़ा उन्होंने अच्छी तरह, जब मैं निकलने लगा हूँ तो खड़े हो गए अपनी सीट से, कि मुझे दोनों हाथ उठा के थैंक यू 2-3 बार मुझे कहा डॉक्टर साहब। तो मैं बड़ा, अभी तक मुझे वो भूला नहीं है कि वो, हालांकि उनके पास काफ़ी VIP TIP लोग बैठे हुए थे। TIP हम लोग कहा करते थे, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर मुबशर साहब साइकेट्रिस्ट, वो TIP कहा करते थे। पहली बार उनके पास से मैंने लफ्ज़ सुना था टेरिबली इंपॉर्टेंट पर्सन। हम VIP कहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो कहते थे टेरिबली इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वहाँ पे बड़े VIP TIP लोग भी थे, लेकिन उन्होंने उसके उठ के तो मुझे पर्सनली खड़े होकर शुक्रिया अदा किया। तो मुझे ऐसी चीज़ें भूलती नहीं है, अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये मैंने कहा मेरा आज का ये छोटा सा टॉपिक ये है, तो मैंने इसके बारे में बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।